नमस्कार बंधुगण जय श्री जगन्नाथ आपण समस्त पुणी थर चैनल मध्य स्वागत। आज से भाई एक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करवा जोटा कि गोटे सप्ताह धरी सारा ओडिशा रे प्राइमरी टीचर मनरे कौन कौटी ना कौन जगार उंकी मार्चु जे ओटीटी ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपण मैंने समस्ते जानते आम आगे टी आलोचना करवा ओटीटी विषय को आसवा एवं कहीं चिठी आसला हठात स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशली एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट चिठी कले विशेषकर लेवल VA और VB देखो आपण मैंने समस्ते जानते अवगत अच्छा ओडिशा 1,33,000 शिक्षक शिक्षयित्री माने 2012 रे पूर्व सरकार राज्य को नियंत्रण थिले ओडिशा एलिजिबिलिटी टेस्ट बा OTT टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कथा कहते ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बाहर कले कौन पाई ना शिक्षक नियुक्ति होगा जोटा कि आप आगुरी CT BEd करके डायरेक्ट सिलेक्शन होता प्रोविजनल लिस्ट फाइनल लिस्ट बाहर आप नियुक्ति करते किंतु सी कहवा कथा CT BEd कला OTT ओडिशा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क अच्छी करके आसवे से क्वालिफाइंग मार्क पर सिलेक्शन हो किंतु आप जानते गेजेटेड है नोटिफिकेशन बाहरला तेणु जिते गोटे नियम हो जेकोसी नियम राज्य सरकार नियम करते केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइमरी टीचर नुहे सब विभाग कर्मचारी जो नियमटी हो दिन से मास से वर्षटू से लागू हो किंतु ये जो भाया चिठी गोटे पर गोटे आसूची 6 मास वर्ष 2 वर्ष पर चिठी आसू कोर्ट ना कोर्ट शिक्षक शिक्षयित्री मन में कंदन कि मार्चु के कोर्ट केस पहुँच के NCET गाइडलाइन के दिल्ली नियम आज्ञा जो राज्य बा जो देश नियम आपड़ आणिकी NCET कथा कहतु जो जो नियम दौरान से नियम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रे कौन अच्छी देखु केन्द्रीय हार दरमा कथा लिखाई सेंट्रल पे सामान काम को सामान दरमा कथा अच्छी भी लागू करूँ जब OTT लागू कर प्रमोशन कथा आप कहते तेणु निजुक्ति बेले OTT आवश्यक थिला एक कथा आप समस्त अवगत और स्पष्ट हो जाऊँ तेणु 2012 जो आज 2011 कथा बर्तमान कहते से 11/2/11 हो आप 10 कथा कहते आप 7/5/1 बेच कथा कहते पूर्वर केमती गोटे नियम लागू हम जिते बड़े गोटे आप देखो कंट्राक्चुअल टीचर जो स्कीमेटिक निजुक्ति शिक्षा सहायक थे जूनियर टीचर कनिष्ठ शिक्षक कहगला जो दरमाटा बढ़ुची 1000 1500 2000 बढ़ी से गोटे डेट फिक्स हो डेट बा मस आप लागू हो कौन से डेट्रु से मस लागू है से कौन पूर्व पाँच जब निजुक्ति पाइले से पाँच कि से बढ़ेवा दरमाटा बसाले रिहाई जोटा हो तेणु जिते OTT सरकार नियम कले केवल निजुक्ति नियम करते 2012 लागू है वर्तमान जो कथा कहते से हाइकोर्ट राय से आप NCET दुनिया कथा आसिक आपंकर ओलिया भितर गदा भितर आप ये गछ बढ़िया भाया समस्या तेणु सबू ओलिया गदारे आंब टांकुआ पकड़े गछ हुए किसी ओलिया गदार हुए ये से भली परिस्थिति गति कर बर्तमान ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बा OTT शिक्षक शिक्षयित्री महल में समर वैक्सीन कंटिन्यू थिला बेले ये जो भाया चिठी आसूची माने आपण कहते दिन को दिन तारा देखा बेले तेणु से भाई परिस्थिति आप गोटे कथा स्पष्ट रखु 2-3 पॉइंट 2012 OTT आरंभ है से OTT 1 2 कि ना तार 2 वर्ष पर पेपर 2 आसिले एबे पुणी आसूची कौन ना स्पेशल OTT इन सर्विस टीचर ये पुणी कौन जड़े चाकरी पाइला पाइबा परे पुणी इन सर्विस कहीं OTT दब ये विभिन्न कथा अच्छी तेणु आपण मैंने जिते बड़े जो भी आलोचना कर जो अधिकारी सहित आलोचना कर विभागीय मंत्री सहित आलोचना कर विभागीय उच्च पदाधिकारी तथा गणशिक्षा विभाग अफिसर से आप स्पष्ट रखु जे मसीहा मसठू आपंकर पूर्व सरकार गेजेटेड नोटिफिकेशन बाहर कले से OTT लागू है OTT से नियम थिला निजुक्ति पाइबा प्रमोशन पाइबा तेणु बर्तमान प्रमोशन टाक गुड़िया घाटिया नकरिक ग्रेड पे वृद्धि देश सर्वनिम्न ग्रेड पे हार ओडिशार प्राइमरी टीचर माने अविरत वर्ष वर्ष धरी अवसर हो जाती 2200 ग्रेड पे अच्छे वृद्धि करा ये सब को हटा जाए पूर्व सरकार
କହିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଉଠିବ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁମାନେ 8 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହିତ ବା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଲାଗୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ OTT ପ୍ରମୋସନ୍ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଯୁକ୍ତତର୍କ ନ କରିକି ସିଧା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଚିଠି କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 1 week ବିଫୋର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଥା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ 2019ରେ କେରଳରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନୂଆ ଅବତାର ବାହାରିଲେ, ଭି ଥିଲା ତାକୁ VA VB କଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ VAରୁ VB ଯିବେ OTT ଦେବେ ବା 11/2/11 ସେଲ୍ ନଟ୍ ବି କନସିଡର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରମୋସନ୍। ତେଣୁ 11/2/11 ସେ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ এই বিষয়ে ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। এই କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 10/6/2020ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିଠି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ VA VB ଲେବୁଲ୍ IV ଲେବୁଲ୍ 3 ସର୍ଭିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର୍ର ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ amendment 2019 ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ to 11/2/11 are exempted from passing OTT বা ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 1 to ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 2। ତେଣୁ 11/2/11 ଯେଉଁ ପବ୍ଲିଶ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା 11/2/11 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ହଉ 1 and 2 ବା ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି କରାଉଥିଲା ଲେବୁଲ୍ VBରୁ ଲେବୁଲ୍ IV ଲେବୁଲ୍ 3 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ରୁଲ୍ 2019 ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ ଏ ଚିଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଚିଠି 3/5/2025ର ଚିଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିଚରଙ୍କ ମହଲରେ ଆଶଙ୍କା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଆମେ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଦେଖା କରିବୁ, କମିଶନର ଦେଖା କରିବୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଉଠିଲା, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ୟାଠୁ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନଥାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଦେଶର ସର୍ବନିମ୍ନ ବା ସବୁଠୁ କମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେହାରର ଦରମା ବର୍ଷ ଧରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣ ଏଡ଼ାଇ ଗଲେ। ତୃତୀୟରେ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଆପଣ ନା ତାର ବାସ୍ନା ବି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଇଏ OTT କାହିଁକି? OTT ଯଦି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ CTBT ପାସ୍ କଲା ପରେ ମୋର OTT ଦେଇକି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି ମୁଁ ସେଇଟା ବା ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିକି ଶିକ୍ଷକତା ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି OTT 1 ଦିଅ, 2 ଦିଅ, ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ OTT, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏ ନିୟମ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଯଦି ସେମିତିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷର 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ରେଗୁଲାର ହେଇକି ରହିଲେନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ରେଗୁଲାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ VAରୁ B ଯିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ସେମିତିଆ VBରୁ IV ଯିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ରେଗୁଲାର ହେଲେନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ OTT 2 କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦିଆଯିବା କଥା ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସିଏ ପୁଣି ଧରାଯାଉ ଯିଏ ବି OTT ନ କରିଛି ବା ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ VBର ଯେଉଁ 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼, ସେ 6 ମାସକୁ ପରେ ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ IV ଦେବେ ତ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ତା'ର ସମସ୍ତ ବାକିଆ ଟଙ୍କା ସହ ଦେବେ ତ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍।
ए कथा मध्य आपण आलोचना करंतु। खूब शीघ्र ये सविशेष पुणी एक सुंदर वार्ता वीडियो आम आप पहुँचू। प्रत्येक दिन स्पष्टता सत्यता को लेकिन शिक्षक शिक्षा छात्र समस्या को लेकिन विभिन्न गणशिक्षा विभाग विभिन्न वार्ता में आप पहुँचू। निश्चित चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आज धन्यवाद।